আর এবার নজর রাখবো বাংলাদেশের ট্রান্সশিপমেন্ট প্রত্যাহার ভারতের। ট্রান্সশিপমেন্টের মাধ্যমে কি চলতো? পোশাক রপ্তানি, ভুটান নেপালে পোশাক রপ্তানি বাংলাদেশের। আর এই ট্রান্সশিপমেন্ট বাতিলে পেট্রাপোলে তো প্রভাব পড়বেই। কতটা প্রভাব ইতিমধ্যেই পড়েছে আরো ডিটেল জানাতে পারবে অনিরুদ্ধ। অনিরুদ্ধ, অনেক কাজ হারানোর আশঙ্কা। हिंदुस्तान तो चला था बांग्लादेश को नुकसान पहुंचाने के लिए, बांग्लादेश की ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी को खत्म कर दिया था, लेकिन अंत भक्तों को क्या पता कि ये हमारे ही गले पड़ जाएगा। मोदी के खिलाफ इस वक्त हिंदुस्तान में एहतजाज हो रहा है। मोदी के पुतले को आग लगाई जा रही है। हजारों नहीं भाई साहब, लाखों जो ट्रक ड्राइवर हैं वो बेरोजगार हो गए हैं। वो इस वक्त मोदी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं और हिंदुस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर का लॉस हो चुका है, क्योंकि उसने तो सोचा था कि हम बांग्लादेश को सबक सिखाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान के जो ट्रक ड्राइवर हैं, जो ट्रक के मालिकान हैं, वो हजारों लाखों की तादाद में दोस्तों भूखे मर गए हैं, बेरोजगार हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খান ইউটিউব চ্যানেল। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। हैप्पी बांग्ला न्यू ईयर। तो दोस्तों, इंडियन को बड़ा नुकसान हो गया है, बिलियंस ऑफ डॉलर का। इंडियन लाखों की तादाद में जो मालिकान हैं, ट्रक मालिक हैं और उनके जो ड्राइवर्स हैं वो भूखे मर गए हैं, बेरोजगार हो गए हैं। जी हां, उल्टा देखो, ये बांग्लादेश को नुकसान पहुंचाने जा रहा था मोदी हिंदुस्तान, लेकिन उल्टा इनके गले पड़ गया, इनका खुद नुकसान हो गया है। क्योंकि दोस्तों ट्रांसशिपमेंट कैंसिल की बांग्लादेश के लिए हिंदुस्तान ने, उसमें हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में जो ट्रक थे ना, वो इंडिया का जो लैंड पोर्ट है वो इस्तेमाल करते थे। वो इंडियन ड्राइवर थे, ट्रक थे, फिर नेपाल भूटान में भी जाते थे। 36 के करीब मुल्कों में वो सामान, लग्जरियस जो ब्रांड के कपड़े वो जाते थे। लेकिन मोदी ने नुकसान पहुंचाना था बांग्लादेश को, लेकिन उल्टा इनके गले पड़ गया। अब वो जो ट्रक ड्राइवर हैं मोदी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, पुतले को आग लगा रहे हैं कि यार ये आपने ठीक नहीं किया, ट्रांसशिपमेंट करके हम भूखे मर गए, हमें अब 2 टाइम की रोटी खाना मुश्किल हो गया है। और फिर दोस्तों आपको बताएं कि सुनसान हो गए हैं लैंड पोर्ट इस वक्त हिंदुस्तान के, और जहां पर हर वक्त रौनक हुआ करती थी, ट्रैफिक हुआ करती थी, मेला लगा हुआ होता था, अब वहां पर सुनसान है, वीरान है, कब्रिस्तान का मंजर पेश कर रहे हैं। लेकिन ये तो होगा अब कि आप अगर अभी तक याद रखिएगा, जो बांग्लादेश है उसने आपके 7 सिस्टर के लिए जो ट्रांजिट है ना रूट की, वो पाबंदी नहीं लगाई। जैसे ही वो आपके ऊपर सैंक्शन लगा दी, यानी वो फैसिलिटी खत्म कर दी हिंदुस्तान की, तो फिर और लाखों की तादाद में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस होगा हिंदुस्तान को। और फिर इसमें थाउजेंड ऑफ इंडियन जो करोड़ जो इंडियन रुपीज हैं उसका भी लॉस हो रहा है अब इंडियन को, इंडियन ट्रक ड्राइवर को, इंडियन मालिकान को, जो ट्रक ड्राइवर के मालिक हैं उनको। तो दोस्तों इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, पहले वो देखेंगे फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। এবার থেকে আর ভারতের কোনো বন্দরে শুল্ক কেন্দ্রকে তৃতীয় কোনো দেশে পণ্য রপ্তানির জন্য ব্যবহার করতে পারবে না বাংলাদেশ। সদ্য এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারত সরকার। একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে, আর বেশ চাপে পড়েছে বাংলাদেশের ইউনূস সরকার। কেননা বাংলাদেশ এতদিন ইউরোপ বা অন্য কোনো দেশে জিনিসপত্র রপ্তানি করার জন্য ভারতের কলকাতা বিমানবন্দর ব্যবহার করত, কিন্তু বর্তমানে ভারত ঠিক করেছে যে তার সীমানার ওপর দিয়ে বাংলাদেশের কোনো বিমান, জাহাজ, ট্রাক পাস করতে দেবে না। সম্প্রতি ট্রান্সশিপমেন্ট বাতিলের 24 ঘন্টার মাথায় বাংলাদেশের 4 মাল বোঝাই ট্রাককে বাংলাদেশে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে ভারত। আর তাতেই মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে বাংলাদেশে। কি করে তারা এবার অন্য দেশের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য করবে তা ভেবে কুল কিনারা করতে পারছে না। এই বিষয়ে প্রথম আলো সংবাদ মাধ্যমের এক প্রতিবেদন অনুযায়ী জানা গিয়েছে, ভারত সরকার ট্রান্সশিপমেন্টের সুবিধা প্রত্যাহার করায় পেট্রোপোল কাস্টমস তৈরি পোশাক বোঝাই 4টি ট্রাককে দেশটিতে প্রবেশের অনুমতি দেয়নি। এতে যশোরের বেনাপোল স্থলবন্দর থেকে বুধবার ট্রাকগুলো ঢাকায় ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ট্রান্সশিপমেন্টের ভূখণ্ড ব্যবহার করে বাংলাদেশের পণ্য তৃতীয় দেশে নিয়ে যাওয়ার সুবিধা দিতে 2020 সালে 29শে জুন জারি করেছিল ভারত। ভারতের সেন্ট্রাল বোর্ড অব ইনডাইরেক্ট ট্যাক্সেস অ্যান্ড কাস্টমস গত মঙ্গলবার সেই আদেশ বাতিল করে। বেনাপোল স্থলবন্দর সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার ঢাকা থেকে তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক 3টি প্রতিষ্ঠান
4টি ট্রাকে পণ্য বোঝাই করে বেনাপোল বন্দরে ট্রানজিট নিয়ে ওই পণ্য কলকাতা দমদম বিমানবন্দর হয়ে স্পেনে রপ্তানি হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু ভারতে পেট্রোপোল কাস্টমস থেকে ট্রাকগুলো প্রবেশের অনুমতি পায়নি। এতে পণ্যগুলো সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ফিরিয়ে নিয়েছে। প্রথম আলো সংবাদ মাধ্যমের প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে, বেনাপোলে এই পণ্যের ক্লিয়ারিং অ্যান্ড ফরওয়ার্ডিং এজেন্ট ছিল পদ্মা ট্রেডিং। আর এবার নজর রাখবো বাংলাদেশের ট্রান্সশিপমেন্ট প্রত্যাহার ভারতের। ট্রান্সশিপমেন্টের মাধ্যমে কি চলতো? পোশাক রপ্তানি, ভুটান নেপালে পোশাক রপ্তানি বাংলাদেশের। আর এই ট্রান্সশিপমেন্ট বাতিলে পেট্রাপোলে তো প্রভাব পড়বেই। কতটা প্রভাব ইতিমধ্যেই পড়েছে আরো ডিটেল জানাতে পারবে অনিরুদ্ধ। অনেক কাজ হারানোর আশঙ্কা। একদমই সোনিয়া, দেখো এই সাম্প্রতিক ভারত সরকার বাংলাদেশের ট্রান্সশিপমেন্ট প্রত্যাহার করেছে। 2020 সাল থেকে এই ট্রান্সশিপমেন্টের যে অর্ডার সেটা দিয়েছিল ভারত সরকার বা সম্মতি দিয়েছিল ভারত সরকার, সেই সম্মতির উপরেই বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ভারতীয় ভূখণ্ড ব্যবহার করে এই ব্যবসা করা হতো। অর্থাৎ এই ট্রান্সশিপমেন্টে বেশিরভাগই দেখা গেছে গার্মেন্টস এর ব্যবসা হয় বলে পেট্রাপোল সূত্রে খবর, এবং পেট্রাপোলের যিনি ক্লিয়ারিং এজেন্ট সম্পাদক আছেন তিনি কিন্তু ইতিমধ্যেই জানিয়েছে যে আমাদের পেট্রাপোল সীমান্ত দিয়ে যে ব্যবসা হয় সেই ব্যবসার 25 থেকে 30% ব্যবসায়ী ট্রান্সশিপমেন্টের জন্য হয়ে থাকতো। সেক্ষেত্রে অনেকটাই সমস্যার সম্মুখীন হবে বা ব্যবসায়িক ক্ষতি হবে এই এলাকার যারা ট্রাক চালক আছে, ট্রাক ব্যবসায়ী আছে, এবং যে সমস্ত কুলি এই ট্রান্সশিপমেন্টের ম্যাটেরিয়াল এক ট্রাক থেকে অন্য ট্রাকে স্থানান্তর করতো, সেই সমস্ত কুলিরা কাজ হারাবেন বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করছেন তিনি। এবং প্রাথমিকভাবে 25 থেকে 30% ব্যবসাও এই পেট্রাপোল সীমান্ত দিয়ে কমতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে সোনিয়া। এখানকার লোডিং আনলোডিং এর যারা যুক্ত ছিল ট্রাক টু ট্রাক, তারা কাজটা হারালো। এবং দেখা যাচ্ছে যত কার্গো আমরা ইম্পোর্ট করি তার মধ্যে 30% কাছাকাছি এই কার্গো ছিল। অর্থাৎ প্রায় 25 থেকে 30% কাজ আমরা এই পোর্ট দিয়ে হারালাম। কিন্তু আমাদের তো পলিসি নির্ভর, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার যে পলিসি তাকে আমাদের ফলো করতে হবে, যার কারণে পলিসি এসছে যে এখন আপাতত বন্ধ। ये हैं इस वक्त हालात अंतभक्तों के, जो बांग्लादेश के ऊपर पाबंदी लगा रहे थे, ट्रांसशिपमेंट कैंसिल कर रहे थे फैसिलिटी को, लेकिन अब इनके खुद के हालात देखें, कितना बड़ा इनको नुकसान उठाना पड़ रहा है। बांग्लादेश ने तो भाई उसका जो विकल्प चुन लिया, उसका मुतबादल अनदर प्लान बांग्लादेश अब चार्टर्ड प्लेन है उसके जरिए वो अपने जो ब्रांड लग्जरियस जो ब्रांड का कपड़ा है नेपाल, भूटान, इसी तरह दीगर दूसरे मुल्कों में वो भेज रहा है। लेकिन मसला अब ये है कि जो हिंदुस्तानी ट्रक ड्राइवर, ट्रक मालिकान हैं, वो भूखे मर गए, वो बेरोजगार हो गए, उनको अब कोई और नौकरी नहीं मिल रही, वो अब वेले फारग फ्री बैठे हुए हैं। और फिर जो लैंड पोर्ट है वो भी अब किसी ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई कब्रिस्तान हो। ये हैं इस वक्त इतने बुरे हालात। यानी इंडिया का एक बांग्लादेश सिर्फ दोस्त, बाकी चाइना, पाकिस्तान, तमाम जितने भी हमसाया मुमालिक है ना, उनके साथ इनका इट पुट्टे का वैर है, यानी दुश्मनी है, किसी के साथ ठीक नहीं है इनका। लेकिन अब आप देखें कि पाकिस्तान, चाइना और फिर अब बांग्लादेश, इनकी भी जो लैंड पोर्ट है वो इस्तेमाल अगर बांग्लादेश बंद कर देता है तो ये तो आइसोलेट हो जाएगा, तनहा हो जाएगा। और बांग्लादेश कर सकता है आने वाले दिनों में, क्योंकि बांग्लादेश भी जवाब तो देगा। तो दोस्तों आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।